கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் தனது நண்பர்கள் அனைவரையும் இழந்து விட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். ഒരു കുടുംബന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബന്മാർ ആരുമില്ല എല്ലാം പോയി നമ്മളെ എല്ലാ ആളുകളും പോയി ആരുമില്ല ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി 10-60 ബോഡികൾ ഒന്നും ആളറിയാതെ മറവ് കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞാന്ന് പുത്തുമല അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര അതിമനോഹരം സങ്കടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീകരത ദൈവം എന്തിന് ഇത് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പഴയ ഞാൻ ഇവിടെ അട്ടമല ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പോയതാണ് പോയി നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഭയങ്കര ദയനീയതയാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആരുമില്ല നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരുമില്ല എല്ലാവരും പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ജാതിഭേദം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ മാതിരിയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും ഒരു കോട്ടമില്ല എല്ലാവരും നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. இராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மண்ணில் புதைந்திருக்கும் பொருட்களை கண்டறியும் தொழில்நுட்பம் இராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கம். அதனை கொண்டு நிலச்சரிவில் சிக்கி மண்ணில் புதைந்துள்ள சடலங்கள் மற்றும் பொருட்களை மீட்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இப்பணியை முன்னாள் மேஜர் ஜெனரல் இந்திரபாலன் தலைமையிலான குழுவினர் செய்து வருகின்றனர். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.